पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड साउथ अफ्रीका में खेला उनमें से 7 प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है, या फिर यूँ कहें कि आराम दे दिया गया है। क्योंकि अब नई इस्तिलाह आई है, किसी को ड्रॉप करना हो तो उसे हम आराम का नाम देते हैं। अगर पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर निगाह डालें तो जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया और जिनको लाया गया ये हस्बे तवक्को है, उनमें से मासवाए एक सिलेक्शन के तमाम सिलेक्शन दुरुस्त दिखाई देती हैं। और पहले उस सिलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि दुरुस्त दिखाई नहीं दे रही है। वो है काशिफ अली की सिलेक्शन, जो कि हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में विकेटों के एतबार से 77वें नंबर पर थे। कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी और 31 साल उनकी एज है। 2 मैचेस खेले थे और उसकी जो विकेटें थीं वो 7 थीं और एक इनिंग्स में जो सबसे ज़्यादा उनकी विकेटें थीं वो 59 रन देकर 3 विकेटें थीं। कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप मूसा खान को देखें, जो कि बेशतर औकात टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर रहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के, लेकिन आखिर में उनसे जो टॉप पोजीशन है इसलिए छिनी कि नियाज़ खान जो कि बहावलपुर रीजन से खेल रहे थे, उन्होंने 8 मैचेस खेले, जबकि मूसा खान को सिर्फ 5 मैचेस खेलने का मौका मिला। और 5 मैचेस का मतलब है, या फिर 3 ज़्यादा मैचेस खेलने का मतलब है कि 6 ज़्यादा इनिंग्स में बॉलिंग कराने का मौका मिला। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो मूसा खान की जो परफॉर्मेंस है वो आउट क्लास रही है, हत्ता कि मोहम्मद अब्बास से भी बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे थे। 38 विकेटें हासिल की थी सिर्फ 5 मैचेस खेलकर, और इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा 5 बार सर अंजाम दिया। ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है, ये आउट क्लास परफॉर्मेंस है। और फी विकेट के लिए 9.82 रन दिए। हर 10वें रन देने से पहले विकेट हासिल की और हर 17वीं गेंद पर हर तीसरे ओवर में विकेट हासिल की है। तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस और इससे बेहतर फॉर्म किसी भी खिलाड़ी के शायद करियर में 1 से 2 बार ही आती है। अगर खिलाड़ी इस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा हो और उसे सिलेक्ट ना किया जाए तो मेरे ख्याल में ये उस खिलाड़ी के साथ भी और पाकिस्तान टीम के साथ भी एक ज़्यादती है। क्योंकि खिलाड़ी को मौका उसी टाइम देना चाहिए जब वो मुकम्मल तौर पर फॉर्म में हो, उसका एतमाद आसमान को छू रहा हो। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं किया गया। काशिफ अली जो कि बहुत नीचे हैं कारकर्दगी के एतबार से, उन्हें शामिल किया गया है और मूसा खान को शामिल नहीं किया गया, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है। और उसके अलावा जो बाकी टीम है उसके ऊपर देखें तो मेरे ख्याल में तमाम फैसले दुरुस्त हैं। एक तो मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया गया है, और मैंने ये पहले कहा था कि मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फ़ैसला इसलिए है कि इन पिचेस पर मोहम्मद अब्बास उस तरह की परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते हैं जैसा कि सेंचुरियन में दिखाई थी। अगर आपने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का टूर करना है तो मोहम्मद अब्बास आपका बेस्ट बॉलर है। लेकिन अगर आपने एशिया में मैचेस खेलने हैं तो फिर मोहम्मद अब्बास आपका बेस्ट बॉलर नहीं है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आपने अपने मुल्क में साजिद खान और नुमान अली के ऊपर तरजीह दी उनको खिलाने पर, लेकिन दौरा साउथ अफ्रीका में दोनों नहीं खेले। एक तो स्क्वाड में भी शामिल नहीं था साजिद खान। तो यही पॉलिसी है कि मेरे ख्याल में मोहम्मद अब्बास की होम कंडीशंस में शायद जगह भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये थी कि आपके पास अपनी टीम में एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होना चाहिए था, और उसके लिए मेरे ख्याल में नसीम शाह का स्क्वाड में होना लाजमी था। लेकिन बहरहाल उन्हें भी आराम दिया गया है। अब जो खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का टूर करके आए हैं उनमें से जो बरकरार रखे गए हैं उनमें कप्तान शान मसूद हैं, वाइस कैप्टन सऊद शकील हैं, बाबर आज़म हैं, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा। और इसके अलावा जितने खिलाड़ी थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है। और इमामुल हक की वापसी हुई है, और इमामुल हक हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में बड़ी फॉर्म में थे, तीसरे टॉप स्कोरर थे, 3 सेंचुरियाँ की, 1 50 की, और उसके साथ साथ उनकी जो बड़ी इनिंग्स थी 184 रन पर मुश्तमिल थी। और इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की 9 इनिंग्स में उन्होंने मजमूई तौर पर 635 रन किए हैं। तो उनकी फॉर्म के ऊपर सवाल या निशान नहीं है, अच्छी फॉर्म में हैं, इसलिए उनका टीम में आना
بن رہا تھا، خاص طور پر جب عبداللہ شفیق کی پرفارمنس مسلسل خراب ہو رہی تھی اور سیم ایوب انفٹ ہو چکے تھے، تو اس صورتحال میں تجربہ کار امام الحق کا کم بیک کرنا یقینی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد ہریرہ کو بھی پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر وہ کھیلتے ہیں تو یقیناً اوپننگ کریں گے، شان مسعود ایک بار پھر ون ڈاؤن پوزیشن پر آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو اسپن شعبہ ہے ایک بار پھر اسے مضبوط کیا گیا ہے۔ نعمان علی پہلے ہی ٹیم میں تھے، اس کے ساتھ ساتھ ساجد خان کو لایا گیا ہے، ابرار احمد کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا اسپن شعبہ زیادہ مضبوط ہے، اور مضبوط اس لیے ہے کہ اسپن پچز بنائی جائیں گی۔ عامر جمال کو، محمد عباس کو، بیر حمزہ اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ محمد علی کی واپسی ہوئی ہے، جو اچھے فاسٹ بولر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کیپ کاشف علی، جن کے بارے میں نے بتایا کہ ان کی جگہ موسیٰ خان کو ہونا چاہیے تھا۔ اب جو پاکستان کا اسکواڈ ہے، پہلے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، پھر آپ کو شیڈیول کا بتاؤں گا۔ جو پاکستان کا اسکواڈ اناؤنس کیا گیا ان میں کیپٹن شان مسعود ہیں، وائس کیپٹن سعود شکیل، جس کے بعد ابرار احمد، بابر اعظم، امام الحق، کامران غلام، کاشف علی، خرم شہزاد، محمد علی، محمد ہریرہ، محمد رضوان، نعمان علی، روہیل نذیر، ساجد خان اور سلمان علی آغا۔ یہ وہ پلیئر ہیں جو کہ پاکستان کی اس سیریز میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، اور اس سیریز کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ 17 جنوری سے ہوگا، اور اس سیریز کے دونوں ٹیسٹ میچز ملتان میں کھیلے جانے ہیں۔ ملتان کی جو پچ ہے اس کے حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ مکمل اسپن پچ تیار کی گئی ہے، وہاں پر یہ میچز کھیلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ 25 سے 29 جنوری تک کھیلا جائے گا، اور یہ پاکستان کی آخری ٹیسٹ سیریز ہے تیسری ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں۔ اس کے بعد جو پاکستان نے اگلے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے سائیکل کا آغاز کرنا ہے، اس میں پاکستان کی پہلی سیریز 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف جو یہ سیریز ہے، اس کے بعد اگلے 14 ماہ میں پاکستان نے صرف 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں۔ پاکستان کی آگے ٹیسٹ کرکٹ بہت کم ہے، لیکن پاکستان کا جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو چوتھی ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے، اس میں پاکستان کے پاس کافی چانس ہے، کیونکہ پاکستان کا شیڈیول ایسا ہے، اگر پاکستان کی ٹیم پرفارم کرنے میں کامیاب ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ فائنل تک نہ جا سکے، کیونکہ اس بار بھی گزشتہ جو سیزن تھا وہ بھی پاکستان کے لیے بڑا لکی تھا، بڑا آئیڈیل تھا، لیکن پاکستان نے اس طرح پرفارم نہیں کیا۔ خاص طور پر بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز ہارنا، آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز نہ جیت پانا، انگلینڈ کے خلاف اپنے ملک میں کلین سویپ، اور نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز نہ جیت پانا، یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک مشکل اور خراب صورتحال رہی ہے۔ ورنہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنا بہت آسان تھا، بہت اچھا شیڈیول ملا تھا، اور اسی طرح چوتھی ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھی پاکستان کو جو شیڈیول دیا گیا ہے بڑا شاندار ہے۔ اور پاکستان ٹیم نے جو ایک ہی مشکل ٹور کرنا ہے انگلینڈ کا، ورنہ پاکستان کی باقی سیریز یا تو اپنے ملک میں ہیں یا آسان ٹورز ہیں۔ اور اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان چوتھی ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اگر شروع سے اچھا پلان کرے تو اس بار وہ فائنل کے لیے جا سکتا ہے۔